ନାଇଁ 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 ତୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ତୁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଲାଇଫର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ବର୍ବାଦ। ଏଇ ଶୁଣ, ସେଦିନ ତୁ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ହେଲେ ସେ ଥାପଡ଼ର ଦାଗ ଏଯାଏ ମୋ ଗାଲରୁ ଲିଭିନିଲୋ, ଏଯାଏ ଲିଭିନି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରିଭେଞ୍ଜ, 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 ରିଭେଞ୍ଜ। ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଆଇ ମିନ୍ ରିଭେଞ୍ଜ, 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 ରିଭେଞ୍ଜ। तो मो लाइफ को बर्बाद कर देचु। देख, मो ठीक सेमती भावे तो लाइफ को बर्बाद करी तो चौधरी परिवार को संपूर्ण भावे खंड खंड करी नष्ट कर देबी। खंड खंड। तो खंड खंड हेबा पाई प्रस्तुत हो मिसेस मनीषा देवी, आशुतोष महापात्र भौणी सुलेखा देवी। कारण मो राहुल मानसिंह, राहुल मानसिंह हूँ गोटे इगोलर टेणा परी। पानी रु पत्थर, पत्थर रु पानी, मुह तार घुसुरी थमणी।